Oh, mga idol, oh. So, time check. Okay, oh, sila idol, oh, idol. Sila idol, oh, from Aurora, ah. So, pupunta muna sila daw ng Airona, tapos diretso na sa Aurora madaling araw. Ingat po, ingat. Alright. Ayos na lang. Madam, thank you po. Okay. Okay. So, ito naman, tapos na rin. Sila idol, oh, uwi ng idol. Nebesia. Nebesia. Mandar na. Ay, wow, parang mga brand new, oh. Kahimik, oh, lalo na nakapatay, oh. Tatahimik pag nakapatay, lalo. Yun, oh, taas mo konti minor para break in. Yun, oh, nagkasabay-sabay po, mandar na. Ito rin, ay, mandar na rin, oh. Yun, oh, ganda ng tunog, oh, partida, di pa na-tune up yan. Minor beta. Ha? Alright. Shoutout sila idol, oh, si idol, tagasan idol. Oh, yun, oh, Guagua Pampanga, sila Sir Ma'am naman, ano, isa idol, oh. Nagkasabay-sabay po, mandar na. So, ito, mandar na rin, oh. Idol, shoutout, tagasan, idol. Sa tagasan? Sa, yun, napakalayo. Kita nyo, ha, San Simon, Aurora, Nevesia, kalalayo na mga nagpapagawa. Si idol, malayo din to, Barbun. Ay, saan? San Berga, malayo dito yun, mga takbang. Alright po. So, overtime.